Bonjour et bienvenue sur notre chaîne Français sans arrêt. Dans cette vidéo, on va voir le permis de conduire. بهذا الفيديو راح نشوف le permis de conduire رخصة القيادة. Permis هي الرخصة من verbe permettre. Permettre سمح. De conduire, conduire القيادة. رخصة القيادة. Le permis de conduire en France بفرنسا. On va démarrer. Alors d'abord, pour avoir le permis de conduire en France, il faut passer 2 examens. شو يعني؟ Pour avoir le permis, للحصول على le permis de conduire, شهادة القيادة en France بفرنسا, il faut passer 2 examens. يجب عبور امتحانين. راح نشوف شو هن الامتحانين. Le premier examen, c'est l'examen théorique. الامتحان الأول هو الامتحان النظري. théorique. يعني بنسميه le code de la route. شو هو الكود de la route؟ الكود de la route هو عبارة عن امتحان بيتألف من 40 سؤال ولازم نجاوب على 35 من 40. le code de la route يعني مثلا les panneaux. لازم نعرف البانو. اللوحات. بس يكون في عنا مثلا ستوب، بس يكون في عنا céder le passage، في عنا le marquage au sol. le marquage au sol. par exemple ligne discontinue خط متقطع، ligne continue خط مستمر، les flèches sur le sol الأسهم. عنا مثلا distance de sécurité مسافة الأمان. كل هذا ضمن le code de la route، ضمن قانون السير. ضمن قانون السير. وما فينا نبلش بالسواقة قبل ما ناخد كود دو لاغوت. يعني لازم أول شيء امتحان كود دو لاغوت، بعدين فينا نشتغل على امتحان لا كوندويت القيادة. رح نشوف هلا الامتحان الثاني. Deuxième examen, الامتحان الثاني هو l'examen pratique. l'examen pratique هو لا كوندويت القيادة. l'examen pratique الامتحان العملي هو القيادة. طبعا هذا الامتحان بيكون فيه انسبكتور، بيكون فيه مفتش معكم، بيكون فيه مونيتور. مونيتور هو الشخص اللي بيعلم على السواقة، والكانديدا والمرشح بيسووا جولة بالسيارة، ومن خلالها الانسبكتور بيقيم السواقة إذا كانت صحيحة أو لا. راح نشوف les parties de la voiture. راح نشوف أجزاء السيارة، الأجزاء المهمة طبعا. راح نبلش les feux. les feux وen familier باللغة العامة بنقول les phares. les phares. عندنا les feux de croisement، les feux de route et les feux de détresse. les feux de croisement هي الإضاءة الواطية. les feux de route العالية. les feux de détresse هو الضوء الرباعي أو ضوء الخطر نسميه. croisement en français معناتها التصادف أو التلاقي من verbe croiser صادفة. les feux de route، route معناتها الطريق، détresse الخطر أو الضيق. راح نشوف عندنا هون le pare-brise الزجاج الأمامي السيارة. le volant، volant هو المقود le volant. et la portière. هون بنلاحظ انه la portière côté conducteur. la portière الباب من ناحية الكوندكتور بنسميه côté conducteur. et l'autre portière c'est côté passager ناحية الراكب. معناته عندنا passager راكب، conducteur سائق. هنكفي. عندنا la plaque d'immatriculation اللي هي نمرة السيارة. la plaque d'immatriculation. la plaque d'immatriculation. d'immatriculation. la plaque d'immatriculation. le capot غطاء المحرك. le coffre الصندوق الخلفي. la roue العجلة.
la vitre, الزجاج, le rétroviseur, المرآة العاكسة, le rétroviseur. Je respecte le code de la route. أحترم قانون السير. Exemple, je vais donner un exemple. Quand je monte dans la voiture, عندما أركب السيارة, quand je monte dans la voiture, je boucle ma ceinture. أبكل ma ceinture, حزام الأمان. De cette manière, je respecte le code de la route. بهالطريقة أنا كون عم بحترم code de la route. هنشوف مثال آخر, un autre exemple. Là, on voit qu'il y a une voiture, là. Ici, à droite, il y a 2 cyclistes. Pour dépasser un cycliste, je dois laisser un intervalle latéral de sécurité d'au moins 1 mètre ou 1 mètre et demi. Pour dépasser un cycliste, ليتجاوز راكب دراجة, je dois, يجب, laisser, ترك, un intervalle latéral de sécurité. Un intervalle اللي هو فاصل جانبي latéral de sécurité, مسافة أمان جانبية, من على الأقل de moins 1 mètre أو 1 mètre et demi. 1 mètre بس يكون en agglomération, تجمع سكاني, et hors agglomération il faut laisser 1 mètre et demi. يعني بس يكون عندي مدينة لازم اترك مسافة متر بيني وبين الدراجة, ومسافة متر ونص إذا كان خارج المدينة. يعني agglomération المدينة وضواحيها, hors agglomération هو خارج التجمع السكاني. طبعا بهذا الفيديو نكون تعرفنا على البيرمي دو كوندوير, شهادة السواقة, le code de la route, قانون السير, et avec quelques parties de la voiture, مع بعض أجزاء السيارة. أتمنى أن يكون الفيديو عجبكم, وإذا في أي سؤال فيكم تقولوا لي بالتعليق. À la prochaine dans une nouvelle vidéo. Au revoir.